non mi pro YouTube che falle ok la camini con loro gan YouTube nga prepare wala keto wala no sei na keto sa sì tu vuoi indosso vuole YouTube che come si che rele mo go ga so YouTube sì aro che harangu ma ko aro che sio ok ok ya gana video ngana xare ke bagi ko mo ça y est bien on a vers du bon parce que moulin il faut boire beaucoup d'eau sì che no bradin me kidati atangir bani ki bekini akamati se bongo kemi sida ok on sait c'est bon ah ça va ah ko 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 kata Allah ke woni ko hajo angkat yang mana kitchen to ngalo ok bon alors avec on va commencer ça c'est bon là أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ولعل تيغانا allama kemine kebe gerlen kekko tafoye tigande ado mamande dango falle mamur Allah subhanahu wa ta'ala wa ana kisi ado nema ana gogondi khayfare ke kama Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi sahabeninga adi kagumunga adi dunkone su ado sere su kedi batte ngama yoma khiyama kota Allah ganda khayto rasko ma Allah ganda ko bi jamanga yanki khadi o nyagalin to ado so to nyali kataya o gida ado kharamo ado khanando kapallama Cheikh Mohamed Kamara higatara sunna mashallah ko mo ko su na wido yonki saha to do le njuro gambo do weekend so mota yo so na ya samedi wala ya dimas Allah kite na dilenki ya samedi nya ko ko ta be keni le 27 juin 2026 ko ko ta na lenki والله سبحانه وتعالى يقول وقال سيف كيف كما فواني وانا وقت نياساس كنا خطان تابو وسيرنا سكنا كنا كمالين خطان تابا كنا كم سرنا نيا خطانتي أن من نقول نمبرين من نقول من ينا سبب أقا سرنا خطانتي أنغان تملا نيا خطانتي من نقول من ينا سبب أنغان تنا خطانتي يسير فقط سيف خطان تابو نيا كمالين وتوقف نالبريك بلكي ونقول نغرينيا na legere kha bereke mbaka ponya omunga
abodo yana khatante nyama alla gana hinne serebe yo xara mo ko wotu lenki sala ya bare wala gana tabu ko ngene xenxene do mo ko babu barama abada ko lo kiyente woronte surtout mamanu wallahu subhanahu wa ta'ala gana alla ganta khatante do ko alla gana tan khatante sere so xare me ngere ya rabbi alla gana sey kan katta walla ñagana alla gana soli ya cheikh nang falle o kille to xamaka inshallah na xana ma ko na bidam xayi do sakka na bidam to cheikh ngari o ari ngari ke be xere cheikh mali ala ke be ala sakka ko te ma na bu cinne na qur'ane tanga yo aso ñati tumulla ana basi donc aw sakka watte ma ala ke legi yo wala ke xere na do ala sudani xaji de suda sakka ko ba ko be daro ga to ko be wala do alla gana sa ke su ko na do إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول عز وجل في محكم تنزيله من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإحسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شيخ والله تيجانا سبحانه وتعالى الله تبارك كنا ونولنا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شيخنا أنجر من دي أنتي الله بين تنجرا مكمل. Daga muko osa ne ko taso akla yang kan yang loyi medana lo suro kula ngani sya kan tangi ikhlas ko kullu ko ngani nantawo nanto na me hakla yang kan Allah binya ni sya kan na duwa de kembira ngati alhamdulillah wallahi man dai du ko nya gana yari sen yang go kenya na arjanna mundi farin to kille ma usa uza na ngam na njina ke ya kan mundo sya wallahi kenni fon poste yang mo keno wandi puru tuwali ngana ko yang Allah ko tanga wallahi sya kamara ko tuwali ngana ko yang Allah ko tanga antina hadinga yang ko nyimbra ta ko so yana sya ko kuri me no gaiti ko wakati ni weekend nya o ganta plage ya o ta ono sella na parking no wali sya o ganta plage ya hay parking ni o hay barbecue ya wali ma hay sortir avec les enfants et tout je dirais pas qu'il n'a été qu'un bourrier non mais sya hi wo wono ma anga nini jurumun tanga barajen tanga peut-être anga katna jurumun ya kita ambo sella ke ne gisha ga anda kana ka han sunana jurumun ko na kita na pare no ko no ko ne gisha subhanallah o kana menyi balbe kilu koy cousine numor ne cousin numor ne nièce numor ne chef mais sans pande do ko no mo gimi ko jurumun yan tinda kana ken kita bana di barajen donc o ta ko mana ken yere ana Allah nyo se danga Allah ra ko tanga cheikh Allah ga ko sera na go danga ni nyanga sababu no kite dinga fare sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman c'est le souga na kille horaka kenyanga alwasail ko ho hawo alik na ko gelli rezo so ko isha na nyanga ni mangri kitan diga tasu terenga ko no fayte le miside mo tele cheikh ma le ko tete hafizahullah o tele confiance na nuna ambara tore tay wawutu yaltamisu bihi ilman anga kama to ho yugo mun tike kille kenga na wasaila su fare sallallahu alaihi wasallam souga na kenyanga ti sahla Allah subhanahu wa ta'ala طريقا الى الجنه ما الله غير كده يقول نونا نغني كنا الى الجنه donc wa mun na da magashi Allah ga lokal da kina donc qad samida alhamdulillah le 27 je pense alhamdulillah wala tiga o mari nyagaru be nu ga ñu qilna to ni ga wajudi cheikh kendo content di siri agara biro ko wari o do qaramo قوس بن إسماعيل حفظه الله الشيخ مالك الشيخ مالك كويتا الشيخ سيمرا كويتا حفظهم الله maranya gare tanakanya karo invite lenki ko takai nanto ndiga wajuni kan kunga saya kena sedang kontani
o mari nyagaru be nuga sare ke france yere o gorni se hibe nu kamal lenki ina saramo ko e karampai na wali nanti lenki kunya wa kamana kahuma me igenge france sare me nanti qaro waju tianga kenni kenna kenwo sere kontani kenwo sere kontani en même temps mushkila ko wangana bugi jugun ko kama shen ngana kidangani ahu garo kama na family ki kenwo sere pakren ta ko ne donc mais mara nyawale ke malheureusement au hôpital dinga au douana dangani Allah gana sa kina ulai aro ko tenju cheikh malle ko ita hafiza Allah gara mara nyawale ke bidiga men ko cheikh au douana da ala mara men ndua an kapali man dangal bilagai cheikh kella wena sababu ya ma Allah gara ko digindi baka kama sababu no kama na ko haya à travers les réseaux sociaux cheikh ngani sere wa Allah ma fare la ke wasan sannan sai ko no yana Allah mashiga in ngari mo gon cire me yati sai ti jati ne ko ajima wallahi gana yani gana kuna Allah kama shiga ta Allah wala arawina sai ko ta wono haka manne shiga tu inde ne wallahi Allah kana qoriyan inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina qalu يعني يوتني يكون كمان علي يعني الذين سرواني كون تروينني يعني يسوون تنو علي إذا ساجنا يهم تخلق لنا شيء ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا آية كتمان تاني كان دون سروق بني ما نكوا اللي سالنا كانوا على شيء الله قصور بيجا إن تقولنا إذا سالنا بروح بين دبر إن شاء الله الله ينمر قانون كمان دون هو أنا أكيد أنا نادو وتنتجو شيء الله كان حامي نقول كذي بقول كمان سلسوا هو حامي لو جمي كان كاجي ما قال شيء كاني ما نتوانو الله نقول هو ما بين الله ما يا ربي الله كان حامي نقول كذي الله كان توقول لكوين خفيف كنا نقول شيخ oga to nda ko ke darsu be kama enga ni qatanta wala siang sirga ko sali le amu sumu amu allan pinga surtout lenki ko benu alhamdulillah go ke be kati makka wakati su o sirga be wono alhamdulillah ga sare français re siang ga na vacances no tanga badi wote le umran no alhamdulillah ke ni khayni ala mare me anga na sere ko sere to ken ko mais on ko buri betana ko no siang ken ka ko ne ba on a inshallah maintenant cheikh Allah tunanti Allah fardam anni sunya na timo Allah ga tanna ho to on ngandi su to on me cheikh su to on me cheikh fo bani wallahi andan ke Allah batte khore cheikh antana hasurna hala na karata wi nya kama arawnya na la ko tanga ta bimeni imbende me arawnya na ngana hali kara al karo no yini cheikh kenga na nya ndu imbe barani eni kanda nga kenni na bresa na muto en kama na bresa na mungenten tamma na bire ando sarana ke ko prene shanga ta sarana ke treka kenni bala munya de shanga bala munya de shay kamara Allah kan to ina kadante farenda ko sallallahu alaihi wasallam ati la yadkhuluna aljannata aqul walidain sere sunta no janna no oni shanga na nyangen charo non pilia dungenten gantamma parce que farenda diga me tara ko sallallahu alaihi wasallam nanti amin tasiko aset demin barakam iti ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ma ko famude amin o ma sire wala ka kuma duwo ko me anti amin yani kin kani kanna sahabon ko faran ko sini mo gonda me faran na ho ho nyanga sahabon ko faran ko sini hali faran ko tante ga heji ko tabe sahabon ga iwatu Sheikh anam nanti Allah akbar ko sahabo no ka bokon tanya ila farende den sallallahu alaihi wasallam yani ke kani amina ke kanna farende sallallahu alaihi wasallam ati jibril nya kama nan doa jibril alaihi salam c'est pas n'importe quel malikia jibril ni Allah tunta le mani malika khoreni ni jibril alaihi salam jibril ni Allah tunta le khoreni ambassadeur ni jibril Allah do kayfa do mena ambassadeur Allah da sigira khori kini makka no khori jaga kenya haba do malika no hay gina dara ko la yasuna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun yakun ta Allah kudana washa donc sere ka kan ta Allah kudana ni Allah waluni an kai an duwa dura wala ge malika do ta khen parce que ta Allah kudana jibril ga duwa faranta amin
ati amina hana ke jibril duwa serebe sun qaso mana ran joni se nan bugu na nyanjuru mo yampa alla ma yampa ma shega ta anta tan ko ikati amina ahilla ni kana na kengo ko concerne ne shega serebe gana ko nan sara non pindi ni brene wali ma yidu bana be o brene anjoni shega ange ngama adana ke daga na do tan takken bono farati amina khatandi farina ken example ko isha kama fare man ko sallallahu alaihi wasallam وما عملنا هي ايوه وما عملنا غفاتي كان فارين صلى الله عليه وسلم ما سينو تومي ونو اكو سينو تومي لسما او سينو تومي كان هذا كنا بين ام الايمن حتى بن يارين ام الايمن فارين اكو كان صلى الله عليه وسلم اتي ام الايمن امي بعد امي ما حلي سريدي غاران نقورندي نيانو كو يريمي اتي ام الايمن وفارن ما حتى يرى خسي ابدا اغا ادرنو نا وري ما بلاسينغ شيخ ما فارن فاتح لي صلى الله عليه وسلم صحابه ما ابو كثير دو عمر دغا سورينا بايبان babu nga na mu Allah har mar men ta na mu Allah me yeso na ngari areken babu shege ke ya ban khase agara warin nan ti ke ha abu ga sini ga ke hayi umaro ya kundu kun chiro hin nan tere kati ke umul aymaniya nan ni ke kuni o wonde so kore ko kidana ke no won shia na ko ina islam ko ke to mun dina yi parce que umaro go mo be arabu nyen ko mo be Umaru dit Arabao, Aboga Sidiki dit Arabao, et puis c'est pas n'importe quel arabe, cher Koréchunien. Koréchunien. Donc, Kundi sur le route, mais cher Kundi, il martaba Kesum, Jahila Mouarating and Umul Aymon, Nova de Cher et Hoko. Hein? Mais Kundan Green and the Umul Ayman Kuni, c'est parce que Farin, Mani, Sabasana. Farin d'Ataro. فارد ga hallo ko o ke yaran paseta kani qadan da won beti bani an sar mo ko an go kullo na an jar na kelo so so ni jode she an lo ina na ki ke maso halan ga ta kamane to qadan de nyana donc o mo ga diga ado abo ga siri ga diga ke yaran pase kuni aga di walo na te ke be she ba o mo siri an muna ne ta da ni an ga ma na de fare na diga ko ke be na kare na sana sana ke na kare na da na dire na an mo na ni ti dawa kuma famu fare nyirniya sallallahu alaihi wasallam maga nya ko yille me wahyo kan mo yankana fare mo be menara cheikh ko kana ko go nyanga kundu ya anya alla na yankana te khama ke nyanga kuno khara nya kundwa c'est-à-dire gini nyolo menara soro nyolo menara sere nyolo menara sere ke go walla kile wahyo kan ngalo alla na direct on ta sanki wallahi ti khafare ba diga sallallahu alaihi wasallam wahyo nya ha kuti cheikh o hay bidenya وهي بداية بارك الله donc kenga ati wahi unya hawakuti ati ngara qawari bakare nya qafari sallallahu alaihi wasallam bagati ke fare ngani mera qurna ayo mo yakana cheikh ati qari parce que limere mo kam mundo mo nyena rati sampo limere ke haratela cheikh ango bidendi o ango kilisire kam mo ango hibe da siza kona ango no bidela mo tereta ni be donc ko mo la ayman bu kestri mais diga me ke na lo mani batenga cheikh nasara na pa nasara na ke na am martabantu na ma khamantu Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra ana da ayan da Allah haqqo ke ko ne ko so ana sarmu ko haqqun toki Allah haqqi dro kem palita sarna patenya Allah da ko suratul Baqara wa ro kin suratul Isra ngayati Allah subhanahu wa ta'ala ji suratul Baqara no qadi ati wa idha qadha Allah mithaqa bani Israila ida lahidu qotin ya raga ban sirana kundani لا يمكن كننا أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. شيخ الله لا تقول قولوا ولا توكي مية. mais o diga mo no wandi ke diga mo ben so ga toki mei o ko haju mo ke bi shera ken da mo wando Allah ti da hido wajibi ne ken hala an tawhid ya sabati tawhid kana sabata ma aqida ken jo hala an aqida jo hala shi wa bil walidayni ihsana
التي حاجونتنا قوي فارنا كل ما وصلنا سلام يريد الله فيريد والديه الله دمي شيخ كنا صارنا دمي يا أنا دعم ما ترى أنا تيجي شيخ ما قد صارنا كي بوجودنا مريك ما قد دعم بابا بوجودنا مريك ما قد دعم ما بوجودنا مريك بس كنا نيا دران تكني بونو سيرجع هاي لينكي شيخ إيه على هذا مو بونو wakati yanke na ta wona miri moti ni sikandari aramare mu kunya kundu lenki on ta gatu hibe gan ta on ta gatu hibe gan yon ko dama sheikh ko tana hiti wallahi qadan ta ko mana bogari akute moto qadan ta ko banen parce que sarna ke be gara an qoro ni sheikh ko ni sotu lokuma no kona Allah ga ko ni wa wasayna al insan bi walidayhi amantuhu ummuhu yani wahnan ala wahnin وفي صالح في عامين أن يشكر لي ولوالديك وإلي المصير. كأي نقول لنا هيك الله سبحانه وتعالى ada hak sisi mana kamu. Parce que sarna ya kare ke ko tampie ke bena de mena shekhe kenga benya. Atiti sarna ke da an no mutu. Yani qoto yo kama. Wali ma qoto yo halle sha. Sarna kan na miri an jarna ke. wakati ke be shega anga agaran no ngoto aga kama hibe ga kama doleria hibe ga kama moso yanga na yabaru no kontenga risha wallahi hinne duro wallahi hanna korbo shega anna hokote yego ange na kenchi dan no ga anda kira hokote yego chi si dan no ga anda kira mendem be gendem ngana lemu gono na sar ne kilo lemu gono ga na sar ne shega 800 gram 900 gram Kenya na no wandi panda 9 mois anda usika anda usaka anda ugogo dani ana kwa kongo dana ko dani ana yige mkutana ko dani ko ta an boni imeri be ganga shaka na kongo dubaka anta mna nje kisere imera sikande parce que on ndey jaga gelle menga na sare ko dana iti ya gare Kenya na Allah gara muso khore ngi ya gare ke be agana fati agana to ya ganga jangi yang ini sarana karena fati apa pasti Allah lagi martabat ini mania pasti sare yang kode ini kema Allah lagi sunna sabila yasa Allah lagi leno ni ali jangan ali terkena kena koni ya kalian au kasuku kabitampi au mungkin ken kutabangol makin yeri bani sare no koni jangan au mungkin kasuku kabitampi sare yang boleh bisa kaya kalian hana ani yuko ke degrade yang kena kan siapa ya kare no kontenga na kana sare ahati ke bonno ashe ana qasuwa na hati ke na degrade pour que anke na diduna gero ande na ne ko saka karanga ko dale shi ka akramakumullah ani ko bombu kana nanjugu hala ngana bara yigana ko dala ndai geno angana wati ana wati pandan di longs anesia surtout que France be walma ke tunga do haya de kundu anda wala wono le memba tenga sheikh ma le menga bugi meli wakati ke en tant que abo adolescence ke faut ka anke nyanto kida batenga anna diga wala e konunga anna nyanga eri na sheikh ngo goldi na nga nyana kunanga nyana kun le mun ko ga maso wanta saka le mi nga nga kompena e kompena na kharo ngo tinya diga ha amun tinya diga lakin le maqoro ni sheikh lakin le maqoro ni nakin kiyandi sigidama ke ngara anyon ko lamba ga ko tabe sheikh ken na tanke ngani e anna magalla ke diga tabar be ko fasi ke dini كيف أنا قلت وقدرت تندو أنا قلت قدرت تندو جهنم بانك بس كده تدري ولا أنت تدري ولا هم إن الله لا يحب من كان مقتلا فخورا هل أنت بتجنكم ندو جنكم بل هذا مريم ممكن منا شيخ هل أنت كم منا هذا مريم مسوما لا يشكر الناس لا يشكر الله أنجارنا كشيخ هل أنت أقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمة القرآن ada yang mengalah lima sahabat halnya nama kemana kita bayu kita tanya mau bambina halnya ada Abdullah bin Abbas dengan kenda berarti dia lama ni kau mau Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas yang radhiyallahu anhu majma'in ayu bukan kenda orang yang jadi mana ni atau kalau kita banyak orang yang dia buat tanya dia lima tu kau Abdullah bin Abbas sekarang dia akramakum lamba yang carana uti jibani bega tu dibakai atau makat nak itu kau ni mau nanti ya kalau ni sebenarnya wala hukut matabani benyana nanti halam makin tu haram amakin tu surtout nanti kan dah matu Allah matu kan Allah tak matu kan sih donc message be go makati le mulunga il est temps qu'on se répande vers Allah il est temps qu'on essaye de voir les parents en fait c'est quoi leur douleur
Il douleur ni canana. Parce que c'est très douloureux de voir, c'est-à-dire les parents qui t'ont mis au monde, non seulement ils se sont occupés de toi pendant des longues années, et aujourd'hui tu as atteint l'âge de la maturité, ben, tu dis à ta mère, ben, t'es saoul, cher. Tu dis à ta mère, ben, il y en a quand même les maisons, on va partir. Ben, on nous appelle en fait pour les enfants. Dès qu'on arrive, on va essayer de parler et dire, ah, ma mère elle est là, ben, elle me saoule. Hein. Elle me saoule trop, elle se met trop dans ma vie en fait. C'est ça, c'est ta mère qui se met dans ta vie. Aujourd'hui, on a gagné un condition. Parce qu'elle est majeure. Parce qu'elle est majeure. Les jours où, subhanallah, cher, pourquoi t'as pas dit maman, non, ne te mets pas dans ma vie, moi-même je me change de couche. En tout cas. Moi-même je me ferai des biberons. Moi, je mets une vie normale. Aujourd'hui, encore en parlant, il y a l'ingratitude. Allah n'aime pas les ingrats. Kafri ni ingrani. Angana molanti kafri ni. Tianga Allah gara fosuru, Allah gara surun ta ko be nyara de. Agama Allah dan ken posuru tune. Allah ga tana kafri. Kafri sikande. La haramare mun kan makabanga an kan nyanga kafri ngan cara no ngashare. Sarna ke nan brandi nan korondi nan boyni ken den kan ngati ken ngani da ken nan ke nyawo kabare ni. Tu dirais. Hein? Tu dirais. Ay wonu ngango diga nakati anti no ko yiyanda ma ke sa. Sikande sa. Qu'est-ce qui ne va pas en fait chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Surtout elle ne peut pas se mêler, elle ne sait prononcer aucune de ta situation, cher. Amo kalu no ngai. Saya ke benya lu bawa makan lagi, yang apa yang aku. Pasal malu ko kana serius le muka. Surtout le nyakar malu. Nanti yari. Ay ma illa ma rahimahullah. Mara ta kan ko ni temera. Ihai kan ko no ni shek le nyakar bani hillo siko karago le nyakar tumi. Ihai am magan ka ke no ni like ngo ko inan kari. Allah dat nangani nya. Ko yari no ko bon kara. لا حول ولا قوة إلا بالله شيخ ختم تاعهم من يعني والله أنا بريك ختم تاعهم كمان أنا دونا كنا نقول نامبو نتصور أنا بقول نقول ça va pas marcher mani m'a parce que ختم يا ولد باتين ta mère elle ne peut pas pleurer tu ne peux pas mettre ta mère en âme c'est-à-dire en larmes et que toi tu vas vivre c'est-à-dire en paix cher ça c'est mustahil ça c'est impossible ça ne fera pas d'affaire. Et le temps, cher on s'agit quand Wallah, si on veut garder la bonne relation avec Allah, il va falloir qu'on ait d'abord la bonne relation avec les parents. Parce que la satisfaction d'Allah dépend de la satisfaction de ses parents. Ibrahim alayhi salam, même si tes parents sont des koufars, ils rappellent un homme. Et Ibrahim alayhi salam, il n'était pas n'importe qui. Quand le père à Ibrahim alayhi salam, il n'était pas n'importe qui. Mais Ibrahim alayhi salam a krindi maga yankante aga kama na habe yakri e wa aya nga Allah subhanahu wa ta'ala nga kondola orni nya aya de Allah subhanahu wa ta'ala na Ibrahim lan ke qisa ko da pourquoi sheikh ananyan ke dan ke dan na Allah ga no sara non ki se kafira umma hali sara na kafir nya ga maga na ko ina ti sara na ki haqqi wa na kama shi aka fara ko kena ya qibala na krindi krindi mo sire me kenda ko ina dan ke na anke na yani anke na qadan ta ko nya ngai wa halan jar nan kafir manga na langa awallaga yani Allah subhanahu wa ta'ala ta Qur'an ko ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim ati wadhkur fil kitabi Ibrahim fi ko ni kitabun no Ibrahim qibaran ko ni angi montonunda Ibrahim Qur'an li halena le Ibrahim qibarun yasbi ko da shi ko kunta ken duno ko ya Allah kan ko fara sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladayhim izayun أقلامهم أيهم يغفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ولا نقول نصرة يوسف ونقول الله سبحانه وتعالى وتني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين donc ku gama konan ke ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك donc ku ani histoire nunga himuguntunga kisa mulu gadangi serhanu mulu gadangi shari khabarina yake wa Allah ganta kanti konan ke da amma ni tunu donc kan Allah gati wazkuru fil kitabi Ibrahim aqbalan ka kidanga ne Qur'an ke no wali Ibrahim gara digan kan ne ube no ko ni habara nan shi ran par ke fam
إنه كان صديقا نبيا إبراهيم أن يعاني نبي من تمون إبراهيم أن يعاني نبي من أنا بني من يعني أغداني عليه السلام إذ قال لأبيه وقتك بغتي هبارنا أنا هبان يكوي كافر يعني أسرع أغتي هبارنا إذ قال لأبيه أتي هبارنا يا أبتي أيم بابا عليك قرني مغبان شيء وأنا نتكني هن قرني مغب أراني يا أبيو يا أبي أراني كم كوني أراني يا فلان أراني كم كوني ما أنت كم كناتي يا أبتي أيم بابا كده قمين جينا كني قرني ندو قمين يا أبتي أيم بابا يعني لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بابا أنك إنه بتمنيا أنك بنته أنبا كي هو يعني أهينا نتينا نغنوا أنك هذول أنك إنه بتمنيا هي بيجان تهو سمعنا أنتهو مكان تهو ولي وأنتني من أنت أنكر نبكى هو بابا أنا كم بتمنيا أنك من أنت هو أنا كم بتمنيا إبراهيم عليه السلام أنا قلت لك أنه كوني حبرنا يا أبتي إني قد جاءني من العلم بابا أنا نجتوا هون اللي كاتينكي لي يعني كاتينكي قلت وعندي ما لم يؤتك هي بما كنا كنا الله لو وهي وكان ينقل كما شاف وهي وما ينقل كما إبراهيم عليه السلام كنا إبراهيم عليه السلام ما كمان هذا وجه هلسة تيجي كم كان نوما كي هي الله أن بيني من الشيخ الله وهي وكان ينقل كما كيسو ده كمان كان ينقل هذا كافرين أنك ما هيك نام موسلين أنك مدام ما بس لما هنا أما هيك نام مسرين أنت ما رو هذا ما ما مسرين أنت رو بتينا أنت رو هو هنا نشيء كم ما أنك تكذب كم بعد أنك تاترك دينا أنك بابا ما كان عندنا أنك نيجا كم دينا بيني كناني أنك نيجا كوانا ولا نام بابا بتينا بس كوانا دينا ما إبراهيم هذا هاي كافرين مكسو كم دعك من إيما yang kali, agak kemana habis dia kiri, agak dia kali jah, ani mina le ani, tu aku iwan di kating game ni, walau yang kali dia kama ke, malam yu'tika, ke ngama kita kan, fattabi'uni, tu kini bateng, awalnya bintang ni, ahdiga siratan sawiyya, anak nanti ngangkat dan nangara kita posterin kama, agak kemana habis kiri kating tu ini, ya abadi, awak kemana kiri halsa, bapa, la ta'budi syaitan, maka tu kulu syaitan bateng, bapa, maka tu kulu syaitan bateng, digangkan nyu. मैं आगे मैं वो नाम मारेंगे नहीं वर्ब बिल्ला नाम से मामा नहीं यंकरा बाकिंग कितना शे والله الذي لا إله غيره मामा يقول यंकरा को ताना या kan jinya शेख आगा कमाना को इल्ले में garanti aku dengan verb biल्ला नाम से आती والله नाम से verb biल्ला नाम से कहती माकिन नंगुरे तुले आती मामा मामा आती होबरे digam kabure digam kabure ndi selema bure digam konya ni ndi digam kabure parce que aken dangan digam kabure ho lemne ke anya khalam ko sheikh hala na digam kabure ni ya aken dangan ni me kati mama ke digam kabure parce que anga to anda alla kata wo sere kama sere ke be aga wo isa mon pili dangan ya ti alla dangan wo sere kama sere be isa mon pili dangan sere mo na isa mon pili dangan ange anda mara ni babir la na fe anda mandanga sheikh anga nan papa anga nan tam papa dangan babir na fe sheikh anga nan papa dangan ma ala kan ko magera mania ma ke ko na dangan anya le nyangaro ko ngi ma alhamdulillah le nyangaro na kati ala ke akiyan la garenga de nyogoni tampide do sino kapi tampide do sino kapi le nyogo kenga ma ka no woni sha anta do yutu bana anta maro ko bono anta ho dabarni nambula ndiga golan chabe france anda da opportunité ko le nyanganda anke majikutu anke ma tambia ma lawo ho yinuma cheikh an breke france re nan chare ke france re kayti ngam ma ho wamma an yugo khoren ki timmanten tantimantal la dagi langu dina golan gamma ango hine nammo hala anke man ta khawna anke nan anke nanya ati khaso ati ko da yoy set ndes kala na doriga khiri iti khaso ili ida khali tim pa wato ala ku kun pa wato anya ringa kun nani mera denki nyanga des kala nan tenmo ati ke khaso ni ngidare nke hakal lampu kundu nin kan chorne anga wayiga anga na wali ke ko souffrance c'est à cause de toi c'est à cause de toi nge wa mo sorna ndanga ni mo ho dabar na pour que tu sois à l'aise tant pis le sinoka ko chéri kinga nke mama loko ya ga isa ya ga lan ta ko bani ale ngana sa ya ga lan ta ko bani ale ken fa ga ga jala na sallam ya ga renga ri adi ri menga kama na memu ga ri mo ko ga me wali ga sapimi fa re ti sallam ya na ga na ngana ko na ga ndiki sa ya ga ro ke ri mesid ni be no ga na ko sa kai ti pare kra ta ga sit be ke khamne o ke burde
Parenta dan sama sama ke ga hinne re meke mo be ke kanu ba re meke wa Allah hinne ne komen na tan ke ra hinne re meke Allah donc Allah kana jeri be no ne shaka ni dan da khadan tin ce na kauna ce di ne fiti wali ke nga nyanga shaka nan nanti le meke mama ke da kara na titi ana here nya anya ikina ga le mo kara no alhamdulillah suki ya wishe ina diga kara dome ike me wa biyan ina diga kara dome ana ikite me ko idani wa ho so ya ga mo mo kenari ana ko kibe kage ani ho indi ati mama ke da na kuza giriale na diga ya aro de ge yi kompe no ati mama ke da ngani ti va brûler en enfer tu penses que maman femme sera ta bonne voilà maman femme ne sera pas ta bonne si tu veux une bonne va te chercher une bonne ma femme ne sera pas ta bonne va brûler en enfer nan diga na lo kompe no na la kan tila kebi agota ko ya ganja la telephone mo ta ko ta na gari cheikh kenta kute to ko hala mare men ko bon sara ya gari nya hay ke ko ndanga na miri ke remme gara bone be sakana anga na miri ke remme gara hibi sakana abichinima anga na miri anga ra wure ngaro ke remme bata abichinima wallahi shagona Allah ko nanya kama mo Allah nya ni chere na mo matana ati ni misi ya iga sare serenga ni misi nya antinya mare mekita soronga ampi no lagana ati wallahi ko no mare mekita ya kondo no mare mekita ike haidin kidin ya kan bugun ya de ba de gasha ya kan bugun na do ko no mare mekita parce que mungu hidi saqiya lengi ati Allah na parce que le mungu haba fati le mungu haba ga fati shari igu kuruma kebe gari na tiwi ya kene imati wosanga imati wo hobrata yana iti ya kinya imadangi yahudi igu kuruma kebe gari na tiwi ya kene chef le mungu kusiga nanti kem papa kana roka kene wandi shari wallahi tinakata igria kota yego kundu yego ke gari ka kene wandi minui igria na yego kira kana shari na huina na bwansela kenyu wo khadi sage na mpoina batele tinda to kono na diga yugo laga ma gomu ko be sha ma inu kuma wallahi na katuno ati ile munya haile ki shekhe ke ani hala hay ko ando Allah na ko ani diga mo suruma o ma ga france le munu ko al hala ke be ga ko ya isa sala anda ma ga me ki dan ko sanna ko lem munu kita katanda ko manya de wallahi toute personne qui vit aujourd'hui dans la désobéissance de tes parents, chasse-toi que tu n'as pas la relation avec Allah. Toutes tes relations sont coupées avec Allah lorsque tu as coupé la relation avec tes parents. Amna yini lenke subhanallah. Farela muslimu da hoye gorti, hadisa gorti. Sheikh hadisa gini na Kenya ka. Yego ke atokoni alqam. Alqam wakati ke bagani saka watendi ira tunandi antabako wateketi. Sahaba mun jukunya yana diga yana tunande kan santa baka wateli yana to wana karan la ilaha illallah la ilaha illallah na kyongo ureke karana enganya ali kama korabani korabani diga kati parents na sela karan tete pare al kama hamin fatide munaaqid haytide sila misri khani mais al kama ha kori shahada ko فهذا تسمع سلام القمة قديمة كم يقولني شهادة كوني خم أتيجي أنت قولني كم عليه أتيجي لي أقوله هون ترى ما نها عليك أترندي يجري كنا نيجا ما كترندي إذا ما ترندي ما كتيجي هو يدور على كم نها هو يدانا أتيجي كنت نتنا أقوله abudu alkama ure mania ama buda ure ti pasara dikare ama buda ure nanti pasara ga nenguti ali ta buda ure adire mu ti alkama ne ire mundi ya Kenya faso ni kei kota yego ya diga na wonga duda adam ay ko inu kutu itire mu kutu adi gare kube no gani le plus secret hibe no gani il folunga ala kengi di ya Kenya re mu ngati ko beta chola Kenya kinibe Kenya diga buda ure cher donc il m'a dit aïe kadenya no woni kundu wallahi kadenya ha mekata ha ko shahada ko mais imagine qu'est-ce qu'on fait subir en fait c'est un compagnon lorsqu'il était dans le lit il attendait la mort cher il n'a pas pu prononcer la shahada il n'a pas pu prononcer la shahada lorsque on est parti voir le prophète ensemble il a dit Al-Qama il est en train de mourir mais il n'a pas pu prononcer la shahada il n'arrive pas. Toute personne qui est dans la désobéissance de ses parents, wallahi, le jour de ta mort, tu ne pourras pas prononcer la shahada. Tu ne pourras pas.
Ça, c'est une des causes que tu ne pourras pas prononcer la shahada parce que tu as rompu le lien avec les parents chers. Toi, tu n'as pas considéré les parents. Tes parents étaient comme si, je ne sais pas, comme s'ils n'existaient pas. Subhanallah, ces parents qui se sont occupés de toi lorsque tu étais petit. Chers, ils ont parti voir le prophète en son nom, ils m'ont expliqué, comme il n'a pas pu prononcer la shahada. Le prophète en son nom, c'est que sa mère elle est vivante. Oui, sa mère est vivante. On est parti demander à sa mère, qu'est-ce qui est entre toi et Al-Qama? La maman, elle a dit, Al-Qama, il a favorisé sa famille, sa femme et ses enfants à mon détriment en fait. Plus que moi. Elle a dit, franchement, c'est à cause de ça que je suis fâché avec lui. Parce que quand il va au jardin, il ramène des fruits et tout, le plus sucré, il donne ça à sa femme et ses enfants, et le plus amer, il me les donne. C'est à cause de ça que je suis fâché avec lui. Et il est en train de mourir, il n'a pas pu prononcer la shahada. C'est en partie de ces moments, le prophète ordonna les compagnons afin de mettre le feu. Ils ont mis un feu vif et ils ont dit, prenez Al-Qama. Il n'est pas encore mort. Il a dit, prenez-le, jetez-le dans le feu de l'enfer. Lorsqu'ils l'ont pris, ils se sont dirigés vers le feu. C'est là que la maman elle a eu le sentiment dans le cœur en disant, le prophète, je l'ai pardonné, subhanallah, je l'ai pardonné. Mais imagine, à cause de ça, il a favorisé sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, depuis que toi tu es marié en tant qu'un garçon, cher, combien de fois tu es parti voir ta mère? Combien de fois tu as pris tes enfants? Alors on va voir. C'est-à-dire, chaque 10 jours, tu vis avec ta maman dans la même ville. Tu ne sais même pas comment ta maman elle vit. Tiens, tu penses qu'on va t'appeler toi, un enfant béni? Tu penses que la bénédiction c'est ça? Et tu vas voir, on néglige nos parents. Mais le jour où l'un de ses parents meurt, elle tire sa dernière révérence, c'est à partir de ce moment chacun fait son billet. Ouais, maman, elle était là pendant 10 ans. On vivait avec nos familles et tout, on a ignoré maman, on ne savait même pas si elle vivait ou pas. Mais les jours où maman décède, on l'appelle, on dit maman, elle est décédée. Chacun fait son billet. On appelle gauche à droite, il faut faire ton billet. Prends ton billet, on va amener maman au bled. Tu vas avoir 10 enfants. C'est ces jours où les gens sauront que, maman, franchement, mais elle avait des enfants. Elle avait des enfants comme ça, subhanallah. Elle a 10 enfants. Mais c'est des enfants maudits. Wallah, c'est des enfants vraiment qui ne sont pas bénis. Les jours de la mort de ta mère, si les gens ils t'ont connu ces jours et que les voisins ils ne te connaissent même pas, quel est le jour de la mort de ton père ou de ta mère, Wallah, il t'est maudit. Voisin nous connaissons encore en toi. Maman il subhanallah. Cher on a mani mago diga muko koni na ko inanti oko kama na bre catastrophe be no gondi jamali ke no gondi wallahi c'est pas bon. C'est pas bon. Cher gandi ngama no ko ni khalido ya ganje ko nga on sa yele nga hali ngeke na nguna tabani mais cher anta bini wuya ngala ndaka wunu be kasu batte wallahi anda ta wunde mama no gondo ya ganje mo kenga billahi hanga na nyamugomo amu quand maman est quand on a cher, wallahi, elle avait le rendez-vous à l'hôpital. Elle a appelé ses enfants. Cher, les mêmes de Benyana. Agana les mêmes au a soutenu permis du auto. Agana tout le monde a abandonné maman. Il y a un coro, on est mais on dit appartement où on dit tout et n'importe quoi là-bas parce qu'on veut la liberté. Cher, on va ouais. On quitte maman, on quitte papa, on quitte la maison, on va aller prendre parce que ouais, on a l'opportunité. Ouais, moi aussi je peux prendre aujourd'hui ma maison. Tu vas fuir ta maman, tu vas laisser ta maman, tu ne profites pas de l'air vivant, tu ne profites pas de l'air vivant, mais les jours où il meurt, tu fais le billet maintenant, tu vas vouloir les accompagner. Et maintenant, mais masha'Allah. Quand mon daron est décédé, on l'a accompagné au bled. On n'a pas accompagné au bled, qui est là qui est doit remettre. Qui est là doit remettre. Abranta, on a un katanta au banane. Les jours de sa mort, c'est qu'un banane a une doigt à mon monde, c'est votre ambignon. C'est un ambignon. Il y a des cas qui font dans ce ma fati. Est-ce que Halsa m'a hacké au boin comme moi? Adam m'a hacké comme maman, le coup de l'ugani, menjamunga, kundaro. Amma menjangé. Tata ainsi, ça c'est l'ami de ma mère. Ah, on a le coup, je dis, ah, qui est en créa? Il t'appelle, c'est l'ami de ma daronne, je ne sais pas trop.
Ouais, c'est Tata Alimata, elle parle trop. Elle se mêle trop de la vie des gens en fait. Chaque fois qu'elle me voit, elle va vouloir s'émêler et tout. Elle paraît avec maman. Alors, maman, elle n'aime pas mon bonheur. Tu penses que maman, elle n'aime pas ton bonheur? Parce qu'elle attend dans le hein? Attends, répéter. Toujours, maman, elle dit yari, on est fatigué de yari. C'est à cause des mamans, même je suis quitté à la maison. Parce qu'elle parle trop, elle me saoule avec ses yari. Ouais, à mon liberté, mon lâcher. Wallahi, cher, content, qu'il donne la gueule. Cette vie, elle va finir. Wallahi, cette vie, elle est éphémère. On n'est que des passages ici, cher. Il va falloir qu'on retourne dans la religion. Tout ce que Allah, comme je dis, la religion, c'est un dogme, cher. C'est un dogme, il n'y a pas sa passion dedans. Soit tu es musulman, soit tu n'es pas musulman. Soit tu es croyant, soit tu n'es pas croyant. Mais si c'est-à-dire tu deviens mécréant et que tu ne reconnais pas le bienfait d'Allah et le bienfait de tes parents, meurs comme tu veux. Mais l'enfer t'es réservé. Wallahi, Allah a réservé l'enfer pour les désobéissants, aux parents. J'ai un regard, maman qui est aïna au bédalien. Elle a des mots qui sont très. Ah non, maman, je travaille. Moi, je travaille, maman. Eh, moi, je vais accompagner les enfants. Ah non, j'ai une sortie avec mes enfants. Parce que maintenant, quand un enfant, il y a une priorité. C'est pourquoi on a commencé à c'est-à-dire je me sens énervé lorsque je commence à parler sur ce genre de sujet. Parce que ça fait pas bien dans les oreilles en fait. Qui t'imagine que maman qui est chez maman qui s'est tentée escalier à Rakhine. Attends, il y a un peu de gemaï. Après, on dit, eh, tu comme ça. Tu m'as dit, maïna. Eh, tu dis que tu es en hôpital, ni les mots créés, tu vas au market n'a pas eu. N'y a pas de diga, à ti mais on compte. Quel n'tara les nagara dire une bonne. Quel n'a l'été mobile en chère, à quel n'tara les nagara qui me le maman qui. Et diga hôpital. Maman a dit hôpital en chère, wallahi à Fatima. Les jours où on a appelé ces enfants à Bavay, Arama Fati, cher et Soubouga, dans leur familial, Soubou, et sourit dans l'hôpital de Fara, à Souba Kamani bien Kodo, et Ngeke, Fokini bien Kodo, bien Moutou, Anna bien Mouton de Gadome, et soon de Gablé de Gadome, et Tinu Kuya tu dois aimer. And the Dune Nasha. Gelani Sorobo and Tanani, Wanda Hosseria, and the Gamba Tunchi, Wallahi Kundwani, and the Hosseria and the Gamba Tuncha, Duaremuye, Wallahi Katantoni. Parce que amma hajuna na ndigi tunchu hôpital halangi ngani golmi présidentiel ni cher billahi halanga ngani erinu ya no gonda la présidence et amma ga dan kan tidi tunchu hôpital nga halu tani mpa ajunga na cher ken kutu golga ga nti inta ken di cher ken golga wala amma d'abord ma mère ou rien ma mère ou rien parce que c'est elle la cause de ma venue ici au monde. C'est elle la cause de mon existence. Et aujourd'hui, en courant un kilo, en permis, en moto, à cause de ta maman. Parce que c'est elle qui t'a allaité, c'est elle qui s'est occupée de toi, c'est elle qui t'a envoyé à l'école, c'est elle qui t'a aidé à faire tout. Ils prennent un moment à sacrifier leur vie au détriment de la tienne. Mais aujourd'hui, en Coran, c'est comme ça que tu dis merci à maman. Parce que maman, elle parle trop. Hali le moulay dit maman, wallahi inti la ilaha illallah. Les gens là vont voir maman dans la neti, il m'a que ma règle na règle ngare. Wallahi billah. Parce que il y a quand on dit maman qui est maltraité les mots, je ne vais même pas venir chez toi à cause de tu maltraites mon enfant. Un enfant elle maltraite ton enfant. France, cher, oh, les Français. Mais cher, les Français, le monde côtoie. Wallahi billah. France, le monde cher, il toi. Il faut comportement, gabia. Wallahi cher, le comportement est comportement très. Ah, gabi. Parce que parce que lorsque tu lèves ta voix sur la voix de ta mère,
anda magana kutanden jopa to kangi na kalle anda magana kutanden jopa shaka anke ngida modiga angana amma gana diga men jopa anke nta diga anta tenkana ime kenya ne katanda mo cher lorsque ta mère parle tu écoutes lorsque ta mère halanchi ginde amma ota on fote na anke musika ime na ose na anke musiki en même temps maman elle parle en téléphone ngama ando hotrana maman je t'écoute maman il m'écoute est-ce que tu m'écoutes ouais maman je t'écoute ben vas-y parle je t'écoute vas-y parle et on dit vas-y accouche et là j'ai mal accouche wallahi cheikh qatan tawo bon tawo barken tawo no de kundo abada jamais la baraka ça se cherche pas ça cherche on cherche la baraka afin de l'acquérir barke mo kalzali wallahi hamundina ce que tu fais en fait comme satisfaction tu cherches à satisfaire tes parents c'est ce qui fait en sorte que le barke romantique. Mais lorsque tu vas essayer de les faire pleurer, de leur couler larmes, wallahi, un jour tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait à Allah, qu'est-ce que toi tu as fait à tes parents, tu ne sais pas. Tu ignores ce que tu as fait à tes parents, tu ne savais pas. Wallahi, tu le sais très bien. Mais Allah, il est en train de te faire subir aujourd'hui, n'est-ce pas, le châtiment, avant le grand châtiment de Yawm al-Qiyamah. فَلَا نُذِيقَنَّهُمْ بِالْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ mais قد أنت يرجعون أي قد أنت يرجعون شيء surtout أنك إن جابنا كي جنا فاتين أنك إن تقول كين قد أنت أو كما إيش يا برام يعني جنا على كما كيسا كما مغير قانون سيك وانشي هميرا لمن وانشي هميرا nous même on est jeunes mais wallah ici ma mère elle me parle cher je l'écoute parce que je suis rien sans ma mère. Je suis rien sans mon père. Je suis rien sans eux en fait. La priorité, c'est mes parents. Il faut faire croire à tes enfants que tes parents. Parce que mais lorsque tu es désobéissant à tes parents, tu ne les écoutes pas, ben, tu ne les traites pas bien et tout, Cheikh Allah tes enfants, ils vont te faire subir le pire que tu as fait subir à tes parents. Parce que amma père il a kenya kota yoy ndi ko be le momba kama ni katu dengere Cheikh Angabari il dit ma père parce que lorsque toi tu dis à ta mère elle parle trop Allah il te donnera un enfant qui va te taper comment t'as dit le tout d'âme voir le pire parce que ngana katanda mo nyamba Allah le mekinanga awu sakan kama ngata parce que tambu moto gena mo Cheikh Allah tambu to kana wallahi Allah tambu to kana alors, quand il n'a pas pu prononcer la shahada, lorsqu'il est parti voir sa mère et tout, elle a dit, ouais, parce qu'il a priorisé plus sa femme et ses enfants, à partir de ce moment, le prophète ordonna, n'est-ce pas, d'allumer le feu et tout, le feu vif, afin de prendre Al-Qam et jeter dans le feu, aux yeux de sa maman. C'est là que son cœur est apaisé et tout, en disant au prophète, je l'ai pardonné. C'est à partir de ce moment, Al-Qam il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et il fit décéder. Il décéda. Après que sa mère c'est-à-dire ait pitié de lui en lui pardonnant, c'est à partir de ce moment où il a pu prononcer la shahada et il est mort. Bon, imagine, c'est parce que, subhanallah, essaie de comparer toi ton cas et le cas de Al-Qama. Hein? Aujourd'hui, au Baka quand nous avons un appartement, cher un appartement, même si maman elle a besoin de 50 €, elle t'appelle, je dis, hey, maman, tu aimes trop l'argent, hey, tu me demandes trop d'argent, hey, moi aussi j'ai mes charges, moi j'ai mes factures, maman. Tu penses que moi j'ai pas une vie? Hey, moi je mais quand on te dit vacances, rien que le billet. Vacances, rien que le billet, c'est 1000 €. Mais sa maman, elle est excusez-moi pour le terme, elle est dans la merde. Elle a des problèmes de finances. Elle n'a pas pu payer les loyers et tout ça, 5 000. Mais elle préfère aller faire des vacances avec des subhanallah. Il préfère aller en vacances avec sa famille. Sa maman, elle est endettée. Si sa maman, elle l'appelle, ah mon fils, viens me dire, franchement, maintenant j'ai un problème financier et tout, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai des dettes qui s'accumulent et tout. La maison dans laquelle tu as grandi, la maison dans laquelle, cher, tu faisais tout là-bas.
Mais on préfère, non, maman, l'argent que j'ai, c'est pour mes vacances. Ah, tu vas en vacances tranquillement et tu laisses maman, c'est tes factures, hein, vas-y, débrouille-toi, tu payes. Moi, je suis fatigué de donner l'argent, maman. Franchement, je ne suis pas ta banque. Wallah, il faut moi qu'un connaît. Je ne suis pas ta banque. Savoir parler avec sa maman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son surat al-Isra, il a dit wa qala rabbuka an la ta'budu illa iyyahu, comme on a dit, Allah gotini il haqqin nukusu. Lorsque Allah il parle de ses droits, il parle du droit des parents. Allah il a rendu obligatoire, ou soit Allah il a signé un pacte avec les enfants d'Israël de ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être bienfaisant envers les parents. Wa bil walidayni ihsana. Et Allah il a dit إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah il a dit lorsque les parents ils vont veiller à ta présence, le deux, إحداهما l'un ou soit كلاهما ou soit le deux, فلا تقل لهما أف. Ouf, c'est la plus légère des paroles. En disant maman, hein, à maman, aujourd'hui on peut traduire par wesh. Maman, wesh, maman, tu racontes quoi là? Elle est en train de je sais même pas ce qu'elle dit. Tu vas voir, les enfants ils sont dans la cuisine ou soit ils sont dans la chambre. Maman elle appelle, elle dit, maman elle a commencé. Vas-y, réponds wesh. Ouais, maman elle a commencé. Parce qu'elle dit elle a commencé. Voilà, la rendue, elle a commencé. Elle s'adresse comme ça à sa maman. Il s'adresse comme ça à sa maman, cher. Cher, il est venu à Nakatanteng, Halikimu family. Dinanti, il est venu à Nakatanteng. Maman est venue à Kalokoda, il y a un jaon, il dit Ati cher, Atano Tibegana. Ati le mena Harabi Katasa. Linari, Wallahi, les Ila, il a Harib. Gelala Ninta, Linara Nima Katu. Mamma. Chegaiti. Atiri na garigara ikatwa. Adikatu mane ashia. Agana ro kombe no kono kuna orno kombe ka hay salon. A kombe nya hayira. Ege kombe ba. Shega agana ro saloge no kono kundu. Adi to punya nda ndo saloge no konga. Wallahi ana harami hali bale anta pasne ka ke no kono. Igana tana bale passe shega anta dungene. Igana tana ho nya ka ke no kono anta dungene. Iti bashi dari. Ini kompencheli ini salon po ini. Shega kota iga kama saloge se de kundu iga kama na asuza akaige. Adi to punya ngire de bendi. Agana ga halaka tina salama. Les plus de combien? 18 ans. Encore maintenant, encore maintenant, Masha'Allah. C'est comme ça que tu dis merci, maman, tu la tapes. Tu la tapes. Et c'est ça ta fierté en fait. C'est vous qui le constatez. Si ma mère, il me parle comme ça, ben, je vais la démonter. Subhanallah, excusez-moi pour le thème. Tu vas démonter ta mère? Tes enfants ils vont te subdémonter. Parce que lorsque tu démontes ta maman, wallah, ils vont te subdémonter en fait. Ils vont te démonter. Voilà. Cher, ils vont te faire le pire. Que da maman qui raga quand nara fenda ti tampungia Allah hankalla na koti ya cher. Ayi ba muladi ora mo kosu. Lenya ran kata kasa ange mamme non ka tande na maka. Amme non pa isela mamme non ka. Ali na maka. Cher, il t'envoie. Voilà, il me nini. Lorsque tu tapes ta maman, Wallah, j'entends les mecs à Abada. Abada, Allah t'a barré Orlando. Wallah, Hati, Agati, on s'en va on est chéri, à empêcher. Il go back à Hibis. Rima Mirnanti, il t'a qui Mirnanta au Kenya, au moins à Yakatan Taronia. Mais Nantia au Carmina, Nankenia, Ati Wallah Imami. Chéri, go back à Hibis. Kip! À Kenya, chéri, Nikatuni, la Pondi, nous on a la métier. Ah oui, la maison, c'est pas toi qui paye, c'est pas ta maison, c'est la maison à mon père. C'est mon père qui paye ici. Si tu n'es pas contente, vas-y, dégage. Cher, mais tu as fait maïle. Cher Jagide, tu as fait maïle. Les maïles, tu as fait parce que Habou, ils vont nous caler comme on cher, qu'on dit d'ailleurs sous nous. Habou, ils vont nous caler comme on cher, qu'on t'a canalé. Kunyan kapal lemu parce que sori le magol go wa ko nomena rabana nyanga karake wo isha sori le magol go wono anke na lemu ku sembe ndudui nanta kana ke bane keja ala na yigo ngasasa ana lemu ku sembe ndu na ko lemu ku nanti aka manta aka munda nge ana aka munda aka haju wala ni ho ya karaki ndangani nge ana aka munda aka manta aka munda ana lemu ku karne du isha nan ka hanke ngai na ini ma keja anne na maliya ana lemu ku so ko katanta ko nyawo
عندنا من كم وصلوني مقا بين صورة ما بين اللي مو يتقمون وكذلك من قدر اللي مو كستم بدودية شيء لنا حابين جا نانتانا كنا خالصين كنا حابا هاي تلي كنا كل ما ياك أغا كنا خالصين كنا حابا فايت اللي كيا دبر تاي أنتاغا منا ناغا بطول اللي مو يمناكارا أم بين قطع ناسو كنا اللي مو مشيخ عندنا ميرنا كل مو يحابا كنا كم وصلوني مقا أم بين اللي مو يتقمون اليوم هذا مريم والله شيء فوق وانت على كتسلم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا خرون توبي على شيء خرون على كتسلم وغير فرنسي انتحر مريم بونالين نو والله أنا نقول تقو كي على حالة ما كي بريم ميني ما شيخ أنا نبري كي بريم ما بقول أنا نكرنا مريم نانكاني دونا كي وقتي بيجنو أنا دونا أنا لا غرب بونالين دول نبتة من خم الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء يعلمكم ونتمنى التي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله سبحانه وتعالى انتي أنن كامبين ينقلي أنن ما غني جنب صالون ديشيا كل وارني بيتشني أنا بنان أنن ما غنا هويني ما قدنا ما هو كلنا غنا دولو قط أنك نبغى نبالي أنا كلنا غنا ما نداني هلا ما غنا تيجي ماما كي أنك يعني أما غنا تانا غني كنسا لي ديكا كوبي نغني بوتيكيني أنديكا anli atanga ngandi gake ko binda boutique ndi chana manga do konkomboro de maman muchuchu maman ngi teni toro maman ta vision maman idiga memba iten wanga ni maman be ngani na ho shaka nena ko be yara ambe da ko bani mara maman be na kasi ngina ambe de ke be ko bole ambe de jibe ko bole ba jibe ko bole ambe de fe ko aka kunya na minni maman ta hala ho ga bimi aka na devo be ka fili gono na ntanda nyakala ni ke ko ba yiti maman ila bis فرنسي سارنا تامبين يا شيخ دونك الله سبحانه وتعالى دي وقل يعني ارحمهما كما ربياني صغيرا دونك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا دونك نانتي الله انا نيام بنجار مكوما كوي غاري بيتشني ما موتو مو باسكو انا ميرام بيتشني ما كاي يرلو لي جيبا ني نانغاني مو كاي انا ميريكا دونك غادي سولينا نو غني شيخ هذا مرة نتواصل من دبر تانغول بسرعة تمام نتكلم وكذا ما هو أولي ريال سولينا بابو يبغونه كأن هذا مرة نتواصل من تانغول لنا يقول سروسي كان يقرأ مني كده كم نوع أنا أقوم جوكي كذا تبين نتكلم يقرأ مني كده كم نوع واني بانه ونه كم قول لني كنا أتي إني سي واني نوع إني يقرأ واني ما يكوزيني واني شيء إني يقرأ مندو كلين دا منو جو كما سانجين كلين كما كوزيني كما دنيا ما الله قرأنيا kota yi kushini ke ga konto o on tama parce que na buru menya niki alikati antini ini kuna boy iti ai foki ke andangi ndana kasino nganta ho da na kana kushini ke ngapa me aka konto alikati atanga na kebe ko ndu nganda na ntampi chari kenga nyanga kushini ke ga diga akramo ko mulai ga kinye barenga mai kushini ke tadanga tidiga la khande adiga la khande ati la ati fenêtre munte adiga fenêtre munte ati diga la khande ati na khande ro ati la bane won ngamba kende ati ga la khande ati la kebe golo ala ati igile go to sangle iti kuzini ke na nda ko ngati alle na burebe ga qawa shaga yako tanga ida kinai igo sangle ne ego tini kem la katara timma shaga gene yiga la kenya ngati alle alla na gine ko mekera ko ni bakke gine go puse ko ni la tabaka barenga kenti yike shaga weekend patroni inyu boni nyanga na wutu no golle ken golli nyanga na shaga ko da budu eto gadenga anu ga bare journée na sazano bangen akenta ngenda so andiro angen dara ngane 50 euro akama gemo ba ka kona bo c'est bon ça on golli akama gemo prix on dit aga yankadro angen na 50 euro dana kene abudu ati 70 euro antanda kenken abudu adigari 50 euro to kama 50 euro ke shaga ndiga ko boja ko anda jango ko marani marai gabo na gabo mega nyana nunga mega gabo andi ko nyogo munga step na boleke gabo kenganya kotai ngoli nyanga na kya tambi enda kita na tambi ali katinga titikalsa atamba karengi ngedi ati yabo ati kensi na tenge golla maga yenga ni mbutu na ndika ni ntu wale ndo maga kansa tambi nganta ntu wale kekinga 50 euro kekinga dolo ko to tambi nginga atanda ngana ti na buro kore ke ba hekinga share ko mi manga sa kore ke ba hekinga diganya kale atanda ngana ma suima ndi din kale ga ba tekinga ati wallahi anya kale
mani maka parce que kota la na 50 euro ke to kan kama cheikh nda nya na marchandise non ko ni gaboni de gabon de haka nya boutique exemple ni ga ko haka nya boutique nga boutique ga na khali na boutique ke di kilindo ko no to cheikh na kini aka manenga ati Allah gene ngara kenya ngangi nyeso mun de yakane maka so Allah na mun na maka anna gine ko meke mun ba ko cheikh Allah da gide ke yuri ba kira kan ko ne ya tabaka bane wono ma cheikh odi ga kenya kenya kan kenni duare ni akenga ngara diga nanun katimbo gani agana di antaki ni de munga abada foki sa no ko hida kati ke mini kunga na duga kati ke mini nga kote ani i korena yi keno ala kama kalita ba ha shikeni kontrari kenga nya ti Allah ati kota yego ingiri ndo katili ako tanga ndere tanga ngani kile kanga ndaki sa no ko yakanga ati sigi la kenyi chef ma ile ngaka parce que ngana diga e maga diga giri hande dolle ngelu dolle na maga kuyi isigi la kenga ma faji chef faji nga kinya sa ko giri wakati bi ako tangere mungu di batenga iya kenda diga men chukida nantina kati ngene le mukoiti anyeti isar no ko gama mini so le mo kontami chere le mo ko kan kati bulle na yake ngaw wisi ki sar no ko rakena ile nga kare ga green igara kati gemi wakati ga butene ga kini ile mo ko ati Allah gene nga kenya ngangi nyeso mun nya kanima ka so ngam na magana Allah green ko mo yiba chere atawassul hada mari men atawassul nya ngana Allah na Allah ga qasa Allah tangulu chere nga amada gena yanki nyaga ammal woyen tuwa anke amma kidimana amwe gande jornan karamur na kinamai bale an to goda amma batenga ime an to goda amma batenga kage no goni anda yagare nyagi na kinamai cheikh nda yagare na isarna da nani me anda yagare ya gamma de mana parce que ange nyama ka namba gollo goda bari anya kinga da bari ke bitu ko boy anda amma ke hoyinu kuna kana ti haju mo ke ba murna kini akana ti haju nganga karanga cheikh ke examen be amparna da bala anke na sadiji mutana rakana fisali ana rakana fisali antar na examen ya passé fait dire aka ana ko anda nanti Allah si vraiment j'ai obéi à ma mère ngam mun na Allah ke examen na dangina chaque ma daga kuma abeke ana nta ke examen wallahi na kida mais wallahi cher ken gan tanki ma anke lan tan la galu bunu kati an tangul lisri sui cher ken balawi donc Allah subhanahu wa ta'ala annan tunanti yani ada ku jaki annan tunanti tike jaki de kun wal ma ada ku bugani gidi kuma hamin do gami no wali ti ko dan ku gollu sababunga bani ke mo intéressé ne kebe ga occuper ça no ma cher ha kebe occuper ça no donc Allah subhanahu wa ta'ala na kunwa ada i haqi ahadeta ni shakara ala sarno ko kalliya to donc on a duro koto sarano ko fati kota kembe ti duwa mo mo kota heti kala ça c'est trop tard et ani fare mo sama sama agati sarano bi arjana kanu fil arjana kanu da ku fil ya bane ga fati ati arjana ka ka bane mais bane go brene o duro koto an nan profiter c'est une occasion amma go brene c'est une opportunité amba go brene c'est une opportunité pour toi. Et quand il faut répondre présent. Tout le temps, papa a joué à Nanyanga. Maka hali kenga na nampotana. Halanga ampa juga. Tout de suite, papa a joué. Amma a joué tout de suite. Amma, anga wale shako ko ya wondo. Ah, vous pouvez nous assaler français. Ngedi ma hauteur de l'homme. Je vois mes potes. Je fais semblant. Maman avance. Je fais trop avance. Allez, maman, on a tiré hali. Eh, maman, je te dis d'avancer. Avance. Ah, pote, pourquoi tu parles mal à... C'est quoi, c'était qui? Ah, je la connais pas. Voilà, je la connais pas en fait. Et tu connais pas ta mère? Parce que ta mère, subhanallah, tu peux pas présenter ta mère à tes potes. Et c'est ta daronne, on t'a vu avec... c'est ta daronne. Arrête, ouais, c'est pas ma daronne. C'est pas ma daronne, arrête, c'est pas ma daronne. Parce que quand m'a présenté mon rôle, quand t'as qu'un présenté les séries. Parce que là, il y a un team. J'ai un khatam pas l'année Kenya. Amma gagné un temps Kenya. J'ai un temps qui n'est pas Wallahi un temps qui n'est pas Amma gagné un temps un temps qui n'est pas surtout pour le lemenja. J'ai un qu'il a angar lemenja quoi. Wallahi un temps quand on a un temps. Un lemeke go hi benyana, toi même tu le vois en fait.
adena ni manga nyama kakara hili saka kama khimbi ya kama kena les megoda go khorno shia kakara hili saka kama tampi mais dans la tête que an le meke ha kama dan tampi lengi mo bele amma khadan tampi du an khadan ma tampi du kunni c'est la même chose balangue na ma tampi ni mais plus aujourd'hui regarde au Komara amanyo mo ko mara daru France daru mama na kinati wallahi ati pushing bi may kuma e kulli wakati France ati pushing bi may no kaya ni ndo ta ko mama ko sai ne ka to ya reshe ati pushing bi may kuma ko ta kushitu ati wallahi kara biri mo ko ganyi mo ko kulli wakati France shega yin biri ko le muku shega pushing bi may ma e ni ra mo ko arno le muku kara biri mo ko kan ila lemu mpo yenye nkenyanki lenge hali lemme ngana murango gani ana wala oh dégalage ay ana wala ko ni hali do j'ai envie de vomir ay me sar le mec na ana ndi mama no ngenge ma khoresha aga na hinna wallahi ke mama shega ina lemu no kina ga lemu no gutigi lemu no ko kana ko ina ko lemu no gutigi c'est-à-dire ana lemme ne nyanke ko nan go da ana tele na adari nan go da Cheikh agana wo kuno murano ko no baka anira kanyar na no ne ke kuna amura ke fudo baka wallahi ma ni ke ali sanu ma wo gre ma wo kenya ban agira ke na no ne ngana na murano ke baka no lengire me anu ne kenga na kenyere me ha o dini ti dégalage ken dégalage te hali da kushi changer de menga ken ni bala wonye voilà imagine en tant que tel kenyira pasu en tant que mo ken choro ina pasu nyankini cheikh ken da dabar mais moment da kenya dabar nanki anki nyira munyanki an nyira poito na kunyanki na on koroli cheikh den kan ken na tan ken da kunga disere mais an ta wala la doule manga na tuwi wallahi si tu as quelque chose avec ta mère, si tu as des rancines avec ta mère, et le temps que tu retournes, cher, retourne vers ta maman, retourne vers ton père. Si tu ne parles pas avec lui, ma mère, je ne parle même pas avec lui, ça fait longtemps que je ne parle même pas avec ma mère. Je ne l'adresse même pas la parole. Parce qu'il y a des représentés qui ne veulent pas que je me marie avec. Cher, je ne sais pas 6 mois, qui ne plus que ta mère. Non, jamais. Tu penses que tu vas rencontrer un homme qui est homme qui a plus que ton père? Eh mais ça va pas, non, vu où? Un papa, un lit, un papa, tu insistes quoi? Ah, c'est ma vie. Ah, c'est pas mon père qui s'est marié. C'est moi qui choisis, c'est pas vous qui choisissez. On vit où? Cher. Et tes parents, ils ne peuvent pas décider? Eh, c'est pas vous qui décidez. Eh, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Parce que c'est ma vie. Ah, tu as une vie qu'on est là. T'as une vie, toi? T'as pas une vie. Tes parents qui subhanallah, cher. Et toi, tu penses que tes parents, ils veulent pas ton bonheur? Eh, mais tu te trompes, détrompe-toi. Wallah, détrompe-toi. Tes parents, ils veulent ton bonheur. C'est pourquoi ils veulent pas que tu te maries avec un tel. Parce qu'ils connaissent. Il y a combien de sœurs et ils sentent Baki Habadi, Imamara, Nanigayar. Ils vont aller dans une mosquée. Ah ouais, parce que mon père, c'est, je ne sais pas, il a des mentalités du bled, de l'antiquité, il ne change pas et tout. Ils ne veulent pas que je me marie avec un tel et moi je l'aime. Tu penses que quelqu'un peut t'aimer plus que ton père? Non, jamais. Tu penses que quelqu'un peut t'aimer plus que ta mère? Un an va le moto, tu vas partir. À 19 ans, tu vas suivre un homme. Tu laisses tes parents qui t'ont élevé, qui ont fait tout en fait, qui se sont sacrifiés pour toi. Et aujourd'hui, tu as vu un homme, ouais, c'est un mec, machallah, il est beau, machallah, c'est mon style. Et tu vas le suivre. Un homme, madame, papa, Sedi, et tu vas suivre un homme. Cher, tu vas venir humilier. Un madame, papa, Wallahi. Et tu vas aller voir un imam, l'imam qui va attacher ses yaourts là. Wallahi, c'est pas un yaourt. Tu te maries sans le consentement de tes parents, c'est pas un mariage. Ça, c'est clair. Pour que le mariage soit valide en islam, il faut les wali. Ça, c'est sûr. Il faut ton père. Clair. Tu te maries sans ton père? Ah non, c'est impossible. Tu penses que tu vas réussir dans ce mariage? Donc, on va dire que tu me donnes cher. Wallahi, c'est un message, je vais dire. Wallahi, je vais vous faire passer. Il est temps qu'on se ressaisisse. Pourquoi aujourd'hui je fais plus en français? Parce que je m'adresse à vous. Vous qui êtes nés ici en France, wallahi, vous avez des altitudes qui ne sont pas bien. Il va falloir cher, on est trop en haut. On a trop la tête à l'air. Avant que ça soit trop tard. Et le temps qu'on essaye de se calmer. S'il s'agit des parents, s'il s'agit de vital, de quelque chose de vital en fait.
Les parents, on peut rien sans les parents. La réussite de ce bas monde, c'est les parents. Et la perdition de ce bas monde, c'est les parents. Lorsque tu es en bienveillance avec eux, Masha'Allah, tu es bienveillant envers ses parents, tu es clément, tu les écoutes, Masha'Allah. Cheikh, à partir de ce moment, tu es parmi les bienheureux. Mais lorsque tu les désobéis, tu ne les écoutes pas, tu te maries sans eux, quel bonheur vas-tu avoir dans ces bas mondes? Et ça, c'est ici. Hein. Et Allah, il va défoncer le châtiment d'ici-bas, et ainsi que l'au-delà, il va te statuer d'un châtiment très douloureux. Parce que tu as désobéi à Allah. Désobéir à ses parents, c'est désobéir à Allah. Parce que c'est Allah qui t'a ordonné, après avoir adoré Allah, il faut obéir à tes parents. On n'a pas les parents, mais on les obéit. Bil ma'rouf. Lorsque tes parents ils vont te désorienter d'Allah, à partir de ce moment, il y a une manière comme Ibrahim, il parlait à son père, il parle doucement avec. Il ne faut pas élever ta voix sur la voix de ta mère. Il ne faut pas claquer la porte lorsque ta mère parle. Ne claque pas la porte. Et tu te lèves pas, tu vas partir. Maman elle est en train de parler, ben, vous n'avez même pas fini et tu pars. Maman elle est en train de te parler, tu as ton téléphone, tu discutes avec les potes et tout. Pour toi, tes potes sont plus importants que maman. Parce qu'elle est en train de discuter avec les potes qui sont plus importants. Maman elle te parle, tu n'écoutes même pas. Jusqu'à ce qu'elle te demande est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Non, Wallah, elle n'écoute pas. En tant que mais parce que pour elle ou pour il, ouais, maman elle parle trop en fait. Maman elle parle trop. Allah na khairan yamura shi wallahi hino diga mu kun tanyi ne wala wakati ke maga diga gelo buru una atoga ile kun inshallah wakati kinya shi ga sire do no ki al halal on tout bien voilà c'est répandu sincèrement lorsque tu te trouves dans cette situation et en tout bien voilà une laquelle on tout bien cher tout bunya ne tano gena nyo hoga ndamana wallahi tout gena nyo ganda papa na tubi gena yanga yari sans ton père Cheikh Anta yakoide tout de suite an nampugana diga katam papa mon père ngiani désordre ndi ya pimba kati alle yero kalle ngamudu gena nyama budunde ngamure ça fait des jours ou des semaines ou soit des mois que tu connais même pas la situation de ta mère, tu sais même pas si elle vit pas. Cher, il est temps que tu ailles chez elle aujourd'hui, dès aujourd'hui. Des gens qui tournent plus de lampes à la malade. Des gens tout bien mal. Répands-toi sincèrement vers Allah et retourne vers ta mère. Va dire, maman, c'est moi qui étais dans le faux. Papa, c'est moi qui étais dans le faux. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si elle meurt comme ça, avant que toi tu sois en accord avec, en désaccord comme ça avec elle, cher, c'est toi le perdant. Et si c'est toi qui meurs, c'est le pire. Parce que angana katanta on kama, angana karamta materika, angana karamta papa terikana, chaque ankara mo masoro, ankara mo masoro. Allah na khairin yamuda kharam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Lenke ro haramo gotenka, diga ko ana so concerne. Wallah subhanahu wa ta'ala nyagana digamo so ko bene famo ko bene ga isaran digamo Allah to ko lomu surtout yere sararomo den kini sima adigame ke sima kata hayasiri parce que ay me fagere ko imme donc c'est le français ngay me ça concerne wala re lomu ko siri parce que ko kara metin still le même se feni saran nga ko ndo am ka ba ne filoni andak sikatan saranga na digambo kundu donc kara am ga ba ka parce que kara kian samba wala haram may megana ko an sambana ani nang gida wono wala an ka wono igana waranga diga mana maram kunata ci ko yere samba nan kata khayere déjà me haga appartement ko anda mara fa bana wala des fois manda mama bana anga hara diga mburu ko na kat gana haram gida be bana ay ko benno ay kaskilo itro wala ay me hambinde parce que so me fam la plupart ni ko non ndam di ko ko no budi gitu busul me fam na iga sarno ko kontroma mais karo ku keo kazo awno nga bane de nam ko asana na kebe ta wala yu kashe ba mbako wala le nga mbaka ram to nga tarba anna ma diga mbur ko ram turiya wala mais alhamdulillah nga kebe ko ta hada mare mo ram tire sin ke duna tan ko gam dungo sarno ko ada o gam sarno ko dunya mo no duma ya khandi donc ram tire sin ke duna wala ogati ni na vie tranquillité na vie dans la paix wala de ken ki petan ko sarno ko gam ko no sarno ko so na même direction au moins sina duoda on a quelque vie stable kita quoi mais sarno ngal duwa ngana ndanga na sarno ngal me fawunu ngana hari busre kita
anya fa yana sababu be ke nyugo ganya na sero bure parce que khatan te ni mahara do duare be ngana tefi angma mo goti nana ani meto ko mo ni na ko ke ngem ke be ngot ya gari go na khaton to nyani do yugo sure go gamu ya sababu de ke nyugo ma hayba wala na yugo mashallah amanya tenya da ko ya kan sere go ina sababu ya gari ke na de bolle to keso khatan tenya na jamasu Allah gan hatanga ko donc imanya nga posne nya ko donc wallah subhanahu wa ta'ala Allah gan haklu suru ko suko man tonga sere cheikh ndko sara fet sere xonne wallahi sara ya la tere me xonni sara yi wonte me xonni et puis su objectif ngeen kebe ga kebe mun la lenki xasso yi gem ko ni ngeen suna ñaaya ni kisuma mo in keba na mo le ga kassa ma ga yarke daga yarke wallahi khair nya wa il khair nya wa hadal donc ko gana nya ko muy ko ngana to hayeri sadiro ko tinya une fois tu yogo falle no ke fe yo ta hada mare mangar fofo kita duna angam yo angam yere sadira mo bre na hamen kita e pangam yo kasre kita mo bre na wangita ya haru ko haymo ga ken confirmer angana duna fofo kita diplôme ngam appartement ngam fofo gam angam yo sere kita de aga ham bre ke bre ba fait en diplôme ke fata arbane ko donc ça rogat na hayya ne 30 32 ans 34 ans harban ki am yara ngam mamma mo amma mangana ko nati be angte l'appartement parce que nga ka gena nga tok tampini si c'est ça ni meni nga appartement de nga ko bon ani nga nga appartement même si on sait en bas na no nga ntar betis développement tout mais ko sakani nga personne ya len dum be 35 ans man appartement 2 pièces 3 pièces anga ta gel fo de ber ala fo de na Allah alam mais so ko ni ani ma do duro tok mano so ko ni image bu nga kinna donc wallah subhanahu wa ta'ala ngana Allah na hakku sulti wa asma ila no ko haw dina ke mon mais dina ke ko kado hada mara mo ya do hagana kitab ku khara fo kana sara ke khara hagana kitab ke khara fo kana so ko ke khara so go bre mo be dina ke cheikh ma jago ngam ko mo be Allah ga ratanga haw ni futu ati dina ke no ko turtinya ngara tayr no ko be so ani mezeni yakena angaro arabulli idi tayri arabulli daga tayr no ko tayr ni mezire igan kawaga taybe utu wondi ko arabu ngana turki bero no ko ratana ke lolu su kanta nyankare dina ke arabu ga pratique no ko khanga tana ke pratique ko kanu ko ta bayen khatante déjà arabu ko déjà bane suni appartement nya sara no do ke ro mo do ke la plupart inti me de mana le mena na ko ta ani me o ke na ko ani me ko so no ko bref ke o do mamma ni do papa ndo kisman sa ba be me kam anani ser bana fa nya fa ga sikiti famille ngana ke ngwa arabu ko da ngara on collègue no ko bandi ga gollindo ngana ke na me an tun de mais est-ce que comment tu vas réussir en quel cas économie de comme 1500 t'as 20 personnes à nourrir il ça kenga mais ko alhamdulillah o ko wajja roga 2000 ke tamal be ke men ma Allah ga rahmi sarabe suno kisman do fa man gene salaire no comme close kan 1300 ya no kan ga ho ira ho de be I ganari ni ka ke fontu man kan hari ta halu masul fotika o ko buchuno france ko fa de gene o fa wono ta o kunda no france ke bare ga no so en compte en fait parce que a ganari na di ka ke bana han kini beso haraga topul ñoo ko kunda kene so daga beso ni wacha o gobo ha france mi ngana ngade be ni mesre men ta khala ila ngana go kilan khas an khariya al kan ko parce que lu ñoo nya bana khalu nya wacha bereke ta khibaru ma Allah gana ni ser bana bana ko be on dur ko to bono jasi o jasi mo khibaru de ko sar mo ko wala ta fo kini ya o gire merci ni o ma to roge ni wala de ni wala di cointé ina mulina Allah bu tukata Allah bu jawat kinya anglanti ni mama dioro gelaga yo ma mama to mama fa gini ya nyaga do nganda kente wonte Allah nganda lemme nyakunda nganda lemme nyakunda kasake nyot ke ta ke kam kaso pacha fa jot nange nyada ga ke ando ko ni yex an kallo mo kitta apa jot na mara pasake ngano ko be terminis Allah ri wuyum kite adro mo kita alhamdulillah aji ken nan ka ta 30 ans har banga fini saka mama no yugo en dombe yugo 30 ans 35 har banga mama no et tant que la plupart est appartement que tout parce que gana mama no ko dia haraga na papa nga bre papa nya fatugal papa nga na kara ka papa retraite ko pakam mama nga 800 euros ben kita fa appartement que tout kan tike mama na yi course de ben cheikh ngel telo ko ke me foani na yi touché na ko nana mama be wala ro nga premi nga maka har bi kim mama ga sari won khidi
wallahi seri ngana ki mura hakitin ke me bamba yogo no wallahi ngana wora ga escalator ke rutu fillo bare quoi ngana simme daro mu yogo na ngi ya hanji bagale franchement atki hara wotu ngama kaya fa ke sari yo khilo kundu se ga gara ke sari yo khilo kundu weekend nga kadi lo munu kudi fami ke afa kana kadi mamma nya fa ga so na ga de chebu kata kadi har hollon ci wankani idi yakundi rom Perché anche te ne camo a fette? No. Akaba konteyande. Kara alhamdulillah kara mamma ina Allah tiga. Onya ki kalya garu ngi makano. Haraga na foto na kingani inti kompesella na, inti nyongono, inti rami wankini. Nke ma fay dalla ke wara. Parce que gelli mfa ba o soma mo xirse adalla yakh. Gella o yakhita akal yakhare tan so yenga. Ana iranga ngara. Ana sellande ngara. Nke ga yakelli mati nyake nalli naga ndukine inta fay alle me nyana ngati na nyakere nyak ni nyakka mo dum ma fay kella ndaga sore fe sellande fe fofo magana gilu gunne ken mari ni kare so prop aga kontana maga nyaka al mesanya wala kati ana duwa nan ta nyakene kere be alhamdulillah kedin ke baga angana bi comme soro ga kebe kono bindari golnyangala o kenya mara ngaku jamais nantina kipeda ma comme il faut alanta et puis gonyanga alanta na gonyanga to kenda ga sora maranga cheikh o har ke duna bonto confiance yogo ala ga wandre me yogo wuto na girma no ko kenar sora ma ana posne royi gande ngara ga ma nyam ko dambe yogo kanyi me yakkanyi me halal kenna sora ma da nga ana ma yira mu nganka na ma hollo nganki cheikh berke duro hagaro ko roga tranquille ke kundu wallo no saro ndo ko ma kay gano ko woy o ga tranquille ke kundu wallo saro ko do ni o mu ma deberde o yagaru ido ya diga mun lagi ga gollo mayda anyake ngana golla mara ga ko nyangola daga men parce que na nyamere mbat donc ko walla tigana soro ko bene gati nande maka yagare tamma kenna xibare nge yakke ngir yake ndi yake timma sababu nyade aga soyna go debe ngale nganya timma sababu maga brena sino ngeme breno ken français ay ngana mulanna yagare wutu la fi lande wutere voilà kenke nginda disposition walla nyaga lan hakku soro kino ya alla na fame sere kino ya alla na nya soro go sarno go diga mo bat tanki ganto walla lan kuti en kamake walla nyaga na alla to ro sarno go diga me so xeni igir fofo ko ranga durare mbire go la wade berni alla ganda sembe nyomo dang alla na hakku soro kino ya alla na fame sere kino ya ko khoni sere wi sar non terenkano ko ni terenkana sere ti terenkano ko ni terenkana o gana tu tantan dan sarno to gemme ko hala no bakanga parce que khatante nan khatante ngana mo gudan suken do me wala bo kan tan to gana tu kota suke nan tanken dan sarno to gemme ay so nan conseil na ile kati nganti len kati ya ke kombe ko nan to mer ça c'est clair nti ken sakam bon tindo so sunaka ngana dangana ngana magana to kota anyar cher tandan sarno dumi famun amma sarno ndi butun to nyani nan khilla nan ta ko no ko khullah nati le kata sarno ko no fet angana barati albara nga fo ni ke appartement na yere wa ça c'est clair c'est khatante ko kulam toro ke Allah na hakku suru ya asana kama diga nga ma foko cheikh Kumara mungkin tuh fakara. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanallah. Wallati gana na'alla mama. Witin islamin juranga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanjalli farsan nenkama. Adi dunkoni do sir suk dabate. Ahini orbe sukunyi. Anto kon nanjamu sir suko terenkana. Aya live nya, aya YouTube nya. Wali khari audio nya. Akat nya dimusu. Angare ke ko audio ni wala angare ke video wuri. Anga nokusu o yankunyi no tianda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengi o cheikh lo sarabatenya wallahi ke digame ketemu en fait digame ke anu konga nako Allah man wallahi kharu ku ben ga tawni yer nokoy wallahi sersu gima isarano mulla sersu anga khar islama ko ke mulla wallahi ku digamu ila qam wallahi ila qam sire en fait sersu ga an qaqle ngi place nya Allah ku digamu mu ke gantal laqinam impossible wallahi surti serbe khore serbe gen soninke ang sare soninke nan khore soninke ne oged soninke anya silamin khari donc ku digam non ko ni ang to khappe nan keran dina yan dome mais surtout adan soninka ko yan dome yela kana ngana dina fetan d'accord mais dan soninke yana wallahi soninke surat ke ko agatini
sonin kara sarabatente wallahi sonin ke surante ke kon ang dag duna no kusu ha sonin kara nan daga wor gidmaka gajaga khaire ha partout sonin ka ke aru sarabaten donya wallahi on tino o seven ser nembe buima on a exemple ni mot sonin kara en fait gimi o yiti mané sonin ke ndebe nga sonin ke limenga debe mu man chon khorone wali khabila mu man chon khorone du des fois Allah ri anan kayo ni afakal lemene mais gido khore ya faka sumar gido khore ya faka sumar walla gido khore ya faka sumar walla akki khanne mugo angana no manyi mugo ta kharle wallahi kha o yalla nyagana Allah gana legir mo sere nyamo sudan akhini kubeni ga ke kama walla nyagana kharana ngel mamani amaman tinyana kha kama khile falle kha kontina kha duanga bona Allah to khon arrahman wala Allah ne hinana Allah ankati lumnu kuilandin katoy walla nyagana Allah gani iland katoy franchement ku digamu franchement ça fait mal ça fait très 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 mal d'entendre ça parce que lenke ko danke nati moi d'accord t'as commencé où? Ton commencement là, c'était où? Quand tu es venu au monde là, tu n'étais personne, rien. Wallahi, si il y a une journée, si tu es occupé d'embattre, wallahi, toi, tu aurais disparu. Donc, l'orgueil là, ça sert à quoi? L'orgueil, dire moi, D'accord. Aujourd'hui, encore, voilà, on est baga. Alhamdulillah, Allah s'en benkinanga. Allah, on va dire, la beauté, elle te l'a donné, il te l'a donné, alhamdulillah, tout ça là, ok, d'accord. Mais, tu en gagnant d'autres manières, qu'est-ce que tu gagnes? Tu penses que c'est ça la vie? Wallahi, d'accord. Akat ngeen mo anga dago dag ma ko tangeri angil le falle ndike khisamugo akhiyogo c'est snapi ko ati fer ko voilà Allah ganoda sukrosi ati akhay sefer ketem kam sin agen cheikh na der wala ati akhiyogo ko ngina ati ano isarana fati takatu keta masara yugan masara ya haren keta wala kinga ngismana kemujir ay fe yogundige donc ati soro kuri nan likiri maka kuy duanga kuy fendini malele khokundu anan ke mate yitel fonjone akhi ko dige khari asafida nanduida appel ge gangi mene ati tuite de nanti angal jannan ka bane fa fulak bane fa texe atu wallahi telfo gi kite adu ayar ya directement tellement que ikem ginimisi kebe dangi xmedo khibaru ku bene passé di sarano kuraha donc mareme ankembe go fay ankembe ga digam ko mu simme wallahi kharu ku yimini be ka ta ko nerno rosun cimmere wallahi kotal lina parce que c'est comme ça anger fofo de bari nyana nga tu veux être méchant vas-y fais-le mais lina sereka tambo ke tuganina yo bon digamu ko mun na fay gonte ona xambe no xaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ay angetu ko ma ngana tambolo ni megar tuganda nga jimedo khisayo wa le menan qatante yo subhanallah ko tayo ko bresu sadiri fabe ke sere nyane debe ke no ngaw ni sama khisa ke sa gibe de matrenkana wala ngoto khisa no ko akit nan be trenkana mais anani ko ngu difference la ma wina nga ko mais asun khisa bare ke awna tu vois devene que tout le temps agana bogu debe ngano gol braire ber soro kunare kati sarno nat papa ngam se falle me nat papa ngam se falle me kedan ara kede ber do kede ara ke sugulle me tam ko so ara ke jagalle me kursu do sa fabe kat ba to ran kan se beri ngane debe ser khore nyan debe nyakundu nyan kundu man nangi anga to ke problème kininga diga me ngobo ko tayo ataka fabe ngai kamara nakani ha nakam baran nakana ataka nakatu fabe ke masrongar na girna kam fabe ke tillem ya gana nya tongo nya gana Allah khalle mari meger ke saga ndang ngalla nya gana ha gana nya na kota bana nya ngabre ngana ke ngor kota ba Allah gani kala nya am cheikh diga men do fande wuyu ke daga ma kelle me garni na nya ki mari me ngar na ga horno ken harbi fabe ke taxu goro fabe ke taxu miside nga igre nga ko kam
Question tubi. No. Kesu khatantenya. Magarna yegi maga Allah re kuren soma ya sheikh. A khadire megen kundo abada mankangenya na abada mankangenya ko wakendi fa bagar mako. Kota wanta ha hadire menkira dokoy. Dire mekete baba aka tare. Soronda ga dakati kisimenga kuranga yukasek. Te wanga meranga de an kismerandi fa gajangan at alhamdulillah rabbil alamin Allah garke kota koy nga koy. Ni tawanga kota bana duk. Agiri kuranga mari. Ari ni kismerenga fa ben kamma na ketu. Ati ulo banguti kursini fa ben ay makala ra kurba jofat. Ingeri fawa ketu kangam lo wore. Ingeri fawa ketu kammetu mo kursinde. Anga makata mo wota ngi kursin. Ya tu gira kamaket. Ya alhamdulillah. Yukasem ko da tari ga na kara ke butte mo. Ina Allah ke diga me duk. Ninge ga nan cara na ngani ke ketu ninge tafu kun. Ala na ine re mekin nga kenan ke so gonde be ay. Wacha ka ngere kenya kun ala re me takna. Bokiani ono mo kotu. Seru su angara sarro kwa toro angati dangande c'est des blédards c'est des comme ça. Allah wan ka kunu lenya garan tordo kote wala lenyu kun tordo kote. Walla ngunu anya ganyi ni mbaka. Desor ke orke singi ni mo orita kuma so ngoro wacha imega. O wacha lo ngunu kwa jare mbane kana maka ngaja imbe se kana ana ampertibe na fait. Wacha lenya garan mbane kana wala lenyu mbane kana maka tantino ho. Agana tini ke ora kere wala ke kara. Agana tini ke ça dépend de nous-mêmes. O gamu loro mun nasro o khaso ka to saro. Voilà. Allah gana khair kino. Amin. Mo kendang fa le publicité ngere si so ko habar sa dañu ko ngere mo do ko ngay men nanga ono ko ndebe. Voilà ken pompunya donc pompu ke Cheikh Jamama bitasre nyani angana tel jama comme soro ku yawo parce que jam zinyani ngem raté moyen ken ngere qur'ane ayon kala donc surtout angana tel les villages nuko ngegat les villages ndo ke daga Cheikh nge khara daga asre ala fonne Cheikh ya ko dandan to wan fayne subhanallah yo bo mo du kuyo woni sababunya Allah ka tara mare mengisi ke o sare fube salami nyan deberi sere begar deberi alquran tu si so ko nyima deberi donc agar deber mo wara expliquer da ngati jam jinya no nga iro qur'an khara no nga donc inde ban kenjia donc o to ka qur'an agar ku ban khara na ayu nya khara ayu ku ben ga sere tanga no tetu fo bregente bo afetu ko gana kewto gati no ko mo confiance ni kia fonto kita no sababu nyaade aga ko ngana prastamon mo taga ndule aga yimman kara ke fena mo ko be yo ha wota Allah kat sere tangan kun sababu nyaade donc ke selsu shaytanu nyaga kompenno walla lemme ngaga kuy buru ngalla de kushma walla nyimme ngaga kuy buru ngalla Allah wa pusana du anna pusa sakan kama anna pusa komponno ko ken pompunya serege bala ke temoyna jamane ken ko ngayre ke kan so habar sawdan kartenya cheikh kumo yak ngay mo fofu gëna doulernya ado fatigue général ado yakaru ku bene yintu nga kuti ni donc ka sere yantikenga habar sawda kiyani ado olive ke iru kunya nyakami ni nya khartenga ay mandi ke fabriquer ci so habar sawda so no galle mena ke kharte kha yo yakar nga so ngere ke wa valeur industrie jamane ke no ngar ke besro donc har fatan ke nyanga nga wallahi kharte fite nga asre yantikes habar sawda ke kaya ga nyani ke donc habar sawda nyaga nyani ke ka akasir sre nyani Allah ut soba kuddi lelle kuddi anaro jinte ngata namela namini o fogeni watti mis ya asre nyanti ke ngotos no dunga tenke ya manya asre nyanti ke bo ke gani ajerinte ke ya fogeni tukumba imam dala ke bagandi sere gebe wala reso ke kama imega sene ke kama atike itela watten sujara d'après lui-même atike irki muro mati gidi binne no irki tebagan gidi nyabal parce que aranga na wuji te ka binne nya donc wakati wa konto era fa ko bene 45 ka shaka konto jamane ke nyam Allah akbar so bene 45 euro ka konto jamane ke to sorondu tu da témoin ko asresre yani wat lesmante ni megana nga c'est des années aga nga na ko ya na kewtu donc ado tampi ni mi megana nga na girgolli tampi nga na fonero jinte ngata anamini donc aka efficace ke ni usulani mais usulabe gene ke atime linga nyani et puis shaytanu ko anara kompenno aw shaytanu ko khatara nga donc ke musula yani voilà ke gani fofo gani angom be ngay bukunu wallahi so yo comme sumare ko voilà ndren ka sumare gon ko re manyare
voilà angombe no ko angombe nga bu comme ça là ko yimu xale gomu sere ko gomu bu fanke ngutu quoi ado haketina fanka njambe nga bakanga tout le temps ado laqe tout le temps timien lo ga bakay parce que bini funche kyane quoi bini funche do yaga nyani mo bini funche tout donc bini funche do yaga nyani donc agar deberte fofo gen estomania wala ngombe nga fanke ngutu wala fanka njambe nga to koreni wala timi burenga bakanga haranga laqe mbrosi mo metti burenga bakaba donc ya ga sere antiken wala nisma itu kuswan ku yo Allah ganda khair kino ya Allah ganda sahanya yo tu doktor nu kunu filwa wano kuno sondo mu ko ajarana yo si so konan kano sufunu ko ajarana donc ku filitel do men parce que ndo mu tanta ka ngaju ndi sahanya no ma sahaga ndam ma lanto waju nden donc anga ga sahan kita anga musira ka kita nan chondo me ke jara la de dina ke faaw donc to wano nu ko doktor ndo mashallah Allah na khair kino ya seriali amin 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 ya wakani en tout cas yitu gungu ya fendi rek nan sababu ni yani Allah jaranda exact voilà sababu ni Allah jaranda wala nyaga Allah ganda saka yang wutin to gudan inshallah barakallahu fiikum Voilà, la maison est bâtiment privé. Mon rôle est maintenant à utiliser le point de c'est la que nous avons un accès à Paris,